अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, क्या वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। तो ये है कि जी परी की मामा को अपने चैनल से बड़ा प्यार था, लेकिन ये अब सच्ची बातें इतनी बार कह चुकी है भूल जाती है। तो जी इसी तरह बने जुड़े रहिएगा, इसी तरह प्यार दिखाते रहिएगा। तो मुबारका मुबारका मुबारका। हमारी मैविश आज गई है हॉस्पिटल। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी माँ को बच्चे को खैर वाफियत से आए। और मैंने सबसे पहले वीडियो देखी हुमैरा की, जहाँ वो दुआओं की अपील कर रही थी, और फिर सनवरा बाजू है जो उनके साथ बात करवाई अपनी अम्मी जान की, जहाँ वो बता रही है कि मैं साग काट के आई, ये वो सारी बातें। तो मैंने कहा उधर कोई ऐसी वीडियो लग नहीं रही हो, इधर ये ऐसा हो रहा है कि मतलब कि बाजी ये हुमैरा बाजी सारे ये भी उसके चक्कर तो नहीं, हुमैरा बाजी दुआओं की अपील कर रही, दुआ 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 हो रही है। फिर मुझे नोटिफिकेशन आया हुआ था अब्बास वीर का, जो फिर मैंने वीडियो खोली जिसमें पूरी तैयारी की है। और परी की मामा भी कुछ इस पे बात करेगी। महविश जो माशाल्लाह से पूरी उसने तैयारी की, लेकिन वो काफ़ी दिल बुरा किया है मरियम, प्यारी मरियम की प्यारी वजह। मरियम की वजह से। जाहिर बात है जब की औरत जब इस हाल में होती है ना, तो ऐसी कोई बात सुन लेती है तो उसको थोड़ी सी परेशानी लग जाती है। और पहले बेबी के बाद वाकई इतना डर नहीं लगता। दूसरी दफा बंदे नाल कहते हैं ना बंदा परख भुगत चुका था। चुका होता है। हाँ। तो वो उसके साथ हो चुकी होती है, इसलिए उसको वो थोड़ा बहुत डर होता है। जब ये ऐसा हादसा हो जाए फिर होता ही है ऐसा। तो और मेरा दिल यकीन करे इतना खुश हुआ अब्बास की बातें सुन के, अब्बास की मतलब केयर जिस तरह कर रहा। तो ये मैं कहती हूँ महविश ने एक अच्छा फैसला लिया है। और मुझे नहीं लगता अली को इस चीज़ पे नाराज़ होना चाहिए। वो भी मुझे लगता है थंबनेलों के ऐसे बातें कर रहा था, क्योंकि उसको भी बड़ा पता है जो हस्बैंड होता है ना, उसकी जान उतनी ही अटकी होती है जितनी के अंदर लेबर रूम में औरत परेशान होती है। तो ऐसा ही होता है, मर्द भी वैसे ही बाहर आंसू बहा रहे होते हैं। फिर अगर हमने इधर अपनी बात की तो आप लोगों को बड़ा बुरा लग जाएगा। वो कभी हम अपना चैनल प्रवीण फैमिली व्लॉग जो हमारा अपना ज़ाती चैनल है उस पर बात बंदा डिस्कस करता है, कोई भी बंदा अपनी और हाँ, ज़ाती शादी के जिंदगी। व्लॉग शुरू हो गए हुए हैं, तो आप प्लीज दूसरे चैनल पे जाएं, लाइक करें, हाँ, ज़्यादा से सब्सक्राइब ज़्यादा करें, ज्यादा देखें। से ज्यादा व्यूज हैं। आज इंशाल्लाह मैं निकाह का लगाऊंगी हूँ। हाँ, आज निकाह का जो हमारा इवेंट है ना, उस पे सारा आपको वीडियो उधर मिल जाएगी, उसको जाके देखिएगा और बताइएगा आपको हमारी शादी के इवेंट कैसे लग रहे हैं। हमारी बरी हमारा जो मतलब कि चीज़ें ली गई हैं, तो इस वक्त क्योंकि हम लोग उस वक्त साथ साथ नहीं लगा सके थे, तो बाद में हम लोगों ने कहा था शेयर करेंगे। तो इधर जी मतलब कि देखे ना, जब पहली बार उसको बेटी हुई है तो ये बेचारा उधर नहीं था, उसकी माँ थी, भाई था, जो भी इनके रिश्ते थे, वो मेरा थी, वो तो ज़ाहिर है फिर बहन उधर भी थी साथ साथ ही। तो आपको सबसे बड़ी जो होती है ना उस वक्त जो ढाढ़ आपकी होती है वो आपका हस्बैंड होता है, जो जब तक अगर वो आपके साथ है ना, तो मैं कहती हूँ इंसान को पूरी ताकत मिल जाती है कि मतलब आजकल तो ये हो गया जी हस्बैंड के साथ खड़ा। जिस तरह पहले जी हमारे तो इधर ऐसा भी तकरीबन कुछ नहीं है, तो बाहर के मुल्कों में होता है जी हस्बैंड साथ खड़ा होता है। ये जो हमारा उधर है ना समीना बलाल जो जर्मनी में होते, तो उन्होंने पूरा ये दिखाया था, बताया था। और काफ़ी लोगों ने भी बताया कि बाहर के मुल्कों में कोई भी रिश्ता, फिर बाद में किसी ने कहा जी कोई भी रिश्ता साथ हो, जिस तरह हमारे तो इधर औरतें होती है ना हेल्प करने के लिए, हेल्प आउट जब करती हैं, तो जब सजेरियन वो होता है आप फिर तो नाम तकरीबन लिखवा कोई भी नहीं सकते होता। हैं कि मेरा कौन रिश्ता हाँ होगा, वो जी। पूछते तो हैं। लेकिन उन लोगों ने बताया था कि जी सिर्फ हस्बैंड ही होता है साथ। तो हमारे मुल्क में तो तकरीबन ऐसा नहीं है। अब हो गया हो तो मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि हमारे भी बच्चे हुए तो हॉस्पिटलों में हैं, लेकिन उधर ऐसा कोई सीन नहीं था। अभी भी जब बच्चियों के सिजेरियन होते हैं जो भी है, तो अमला ही होता है। मुझे तो लगता है कोई अपना बंदा नहीं साथ होता। अपने बंदे को ये होती है कि बाहर तक वो अपने मरीज को देख सकता है, ऐसा ही है हाँ ना। जी। तो मुझे यकीन करें आसिया जहाँ पैकिंग करवा रही है, दोनों मतलब देवरानी जेठानी पैकिंग कर रही है। अब आपको सारे चैनलों पे वही खबर मिलेगी, और वही तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला जहाँ जा रही हूँ ना, फिर आके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ की भी वीडियो बना के आप लोगों के साथ बताऊँगी, शेयर करूँगी। तो ये है कि मतलब कि हर चीज़ जो है ना, एक एक चीज़ के लिए बीवी को बता रहा है, ये भी रखो, ये भी रख लो, ये शहद पकड़ो, अम्मी ने गुड़ती देनी है,
اور یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی مجھ جائے گا، وہ کہہ رہا ہے میں نے گڑتی دینی ہے، نہیں بڑوں کی گڑتی دلوایا کرے کیونکہ بڑے سوبر ہوتے ہیں، تھوڑا دیکھ لیا کرے کس کی ٹھنڈی طبیعت ہے، کون ٹھنڈے مزاج کا بندہ. تو ان کی امی ویسے اچھی خاتون ہے، ہر وقت کام کاج میں لگے رہنا، یا مطلب کہ میں نے اس عورت کو نہیں دیکھا کہ وہ فضول جا کے مطلب رشتہ داروں کے گھروں میں رکنا یا ہوتا ہے، کبھی بھی نہیں. ہمیشہ وہ اپنے گھر میں رہتی ہے اپنی بہوؤں کے ساتھ، کبھی ہے بچوں کے ساتھ جانا. اور وہ مہوش کے ساتھ جا رہی ہیں تو فیاض کہہ رہا بھابی تو بڑی خوش قسمت ہے، امی آسیہ بھابی کے کسی بھی بچے کے ساتھ نہیں تھی گئی. وہ کہتی تھی جب میں ان کی طبیعت خراب دیکھتی ہوں نا میرا دل گھبراتا ہے. تو عنایا کی دفعہ بھی نہیں تھی، تو اس دفعہ انہوں نے کہا نہیں میں خود جاؤں گی مہوش کے ساتھ. ہاں پیار کر رہی ہیں، چوم رہی ہیں. سر صبح بھی میں نے دیکھا نا جب تو ساتھ لگا کے کھڑی ہوئی ہیں، تو میں نے اس وقت بھی ان کی پنجابی ماں جی کی نا ویڈیو فوراً سے دیکھی. میں نے کہا اللہ پاک خیر کرے کہ یہ نا تھوڑا سا پریشان ہے تو ساس نے نا ساتھ لگایا ہوا ہے. تو بعد میں نا انہوں نے اپنے وہ جو گھر کے سارے برتن لے کے گئی ادھر واش کر کے انہوں نے لگایا، تو اچھا کیا ہے. ساری زندگی انہوں نے سمیٹ کے چیزیں رکھی ہے. تو اب سمجھے سماویہ بچی جو اپنے گھر جہیز کی ہر چیز وہ نکال رہی ہے، تو مجھے بڑا اچھا لگا کیونکہ ہم لوگوں نے یہ چیزیں اب سنبھال کے کیا کرنی اس ایج میں. اب زندگی کا تو بندے کو واقعی کبھی بھی پتہ نہیں ہے، لیکن جس طرح بندہ تھوڑا بڑا ہوتا جاتا تو یہی ہے نا، ختم ہی ہونا نا، کتنا جی لینا، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہی جانا ایک نہ ایک دن. تو یہ ان کی والدہ نے بڑا اچھا کیا کہ پورا شو کیس وہ خالی کر کے لے گئی. ادھر سارے برتن ہبا ویڈیو بنا رہی ہے اور انہوں نے سارے گلاس پیالے واش کر کے نا ادھر جا کے لگا دی ہیں. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں. ظاہر ہے جب ان کے پاس رہنا ہے تو پھر چیزیں بھی تو مجھے لگتا ہے ادھر ہی لے کے جانا چاہیے تھی نا، ہے نا. ہاں جی. تو اچھا لگتا ہے جی اگر کوئی آپ کا بچہ، میں کہتی ہوں نا لالچ سے بھی والدین سے پیار کر رہا ہے تو میں کہتی اس میں بھی گھاٹے کا سودا کوئی نہیں ہے. لوگ اتنے بڑے گھر ہوتے ہیں، ماں باپ اپنے منہ کے لک میں. اب دیکھیں مہوش گئی ہے تو اپنا مطلب کہ بچے کا منہ دیکھنے کے لیے کتنی بڑے مائیں جو ہے فیصلے کر جاتی ہیں. بالکل سیزیرین چھوٹی سی بات نہیں ہے، اور کتنی وہ پریشان ہو کے جا رہی ہے گلے لگ کے مطلب سب کے. تو ہر بندہ ہی جو میرا خود ایک آپریشن ہوا ہے، جو بھی کہتے ہیں جب آپریشن ہوتا ہے، جب جاتے ہیں نا ہم تھیٹر میں، آپریشن تھیٹر میں، تو ہم یہی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موت زندگی تیرے ہاتھ میں تیرے سپرد ہوں. زندگی ہے تو پھر صحت تندرستی والی بخش دینا. اگر وقت آ گیا تو پھر تیرے بندے اور تیرے پاس ہی آنا. اور کہتے ہیں فلاں بندہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، تو وہ اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو ماں کے قدموں میں ایسے جنت نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی. تو بس آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں، اور بہت جلد مجھے لگتا ہے اب تک تو ابھی شاید ہو بھی گیا بچہ. جس طرح وہ بتا رہی تھی آسیہ کہ 7 تاریخ انہوں نے آخری ڈیٹ دی ہوئی تھی، ہم لوگ جا رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ آج ایڈمٹ کریں اور ساری رات بھوکا رکھے کل آپریٹ کریں. ایسا ہی یہ بھی ہو ہوتا سکتا ہے کیونکہ سنڈے کو ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے، تو اس لیے شاید ہوتے ہیں پر مطلب آپریٹ نہیں کرتے ہیں. نہیں دیکھیں اگر کوئی بہت ایمرجنسی ایمرجنسی ہو پھر کرتے ہیں. یہ کال پہ ہوتے ہیں نا ڈاکٹر، اگر ایمرجنسی ہو تو پھر یہ فوراً بھاگ کے آ جاتے ہیں اور جلدی پھر مطلب یہاں پہ ہمارے بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ پرائیویٹ میں پھر بھی کر دیتے ہیں سنڈے کو، ورنہ سرکاری میں بالکل بھی نہیں کرتے، گورنمنٹ میں بالکل بھی نہیں کرتے سنڈے کو. انہوں نے ایک دن ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے، ایک دن او پی ڈی ہوتی ہے اور ایک دن آپریشن تھیٹر میں ان کا تھیٹر ڈے ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایمرجنسی تو 24 گھنٹے الرٹ ہوتی ہے نا وہاں، تو پھر چل رہا ہوتا ہے نا سارا کچھ. ادھر ان کی بھی ایمرجنسیاں تو ہوگی، اور ادھر تو مجھے لگتا ہے ڈاکٹروں کے گھر بھی قریب ہی اور ان ہوتے کے ہیں. ہے بھی مجھے لگتا ہے پرائیویٹ کروا رہے ہیں یہ لوگ، ایک ہی ہے شاید ہاں پھر ان کا ہو جائے. ان کا ایک ہی بڑا ہاسپٹل ہے جہاں آسیہ کی بھی بیٹی ہوئی تھی، ان کے جاوید کا بھی آپریشن ہوا تھا، پھر بعد میں اس کا بھی ادھر ہی ہوا ہے. تو یہ سارے نا ادھر سے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، تو بندے کو یقین بھی ویسے ہو جاتا ہے. تو بس یہ ہماری دعائیں ساتھ ہیں. اور مجھے اتنا تقریباً اچھا لگا نا کہ بتاؤں گا. کیا بتانا ہے کیا میں تیار ہو گیا ہوں. چلو پھر تیار ہو گئے ہونا تو بس یہ بتانے والی بات تھوڑی ہے. تو یقین کرے کہ مطلب کہ سارا زمانہ بھی ہوتا تو شاید مہوش اتنی خوش نہ ہوتی جتنا کہ اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ ہے اور ساتھ جا رہا ہے. تو کیا وہ نہیں نہ گیا ہے فیاض کے گیا ہے فیاض نہیں گیا، اور گیا ہے عباس گیا، آسیہ گئی، اس کی امی گئی، مہوش گئی ہے، اور دونوں چھوٹی بچیاں گئی ہیں. اچھا صحیح کیا، بچیوں کا جانا ضروری تھا. تو جی وہ سماویہ کہہ رہا تھا کہ ہر دفعہ میں جاتا ہوں. تو نا جاوید بھائی بھی جب آسیہ کی دفعہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اب
फयाज ही जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो इस दफ़ा ये हुआ कि मैंने कहा बास भाई चले जाएं, समाविया घर में है तो मैं समाविया के पास रुकूंगा। ये उसने अच्छा फैसला किया तो कि उसके बनता भी शोहर को यही जाना भी था, है। हस्बैंड का ही जाना बनता था, जाहिर है वो अपनी बीवी और बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है कि समाविया आ गई और बच्चे सारे लेके वो बैठेगी तो बच्चे है पकाए कितने, खिलाएगी। 2 हाँ, बच्चे पीछे। वही ना, मतलब पकाएगी खिलाएगी सारा कुछ तो ये है कि जवेद को भी संभाल लेगी, उसके उनके अब्बू को भी संभाल लेगी, फयाज और 2 बच्चे। तो जी हम भी आपके साथ ही हैं, बल्कि हम महविश के साथ साथ हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसलिए अभी आपकी आपा के चैनल पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी इंशाल्लाह ताला। आगे देखे बेटी होती बेटा होता, इंशाल्लाह ताला बेटा ही होगा। और आसिया भी कह रही है बेटी होगी तो रोना कोई नहीं है। नहीं, आपकी 3 बेटियां, नहीं रोए तो उनकी तो 2 होंगी अभी। बाकी बेटियां क्या बेटे के अल्लाह ताला नेक फरमाबरदार साले औलाद दे। बेटे हों तो भंगे चरसे पीते फिरे, गलियों में माँ बाप का नाम डुबोते फिरे, तो वो बेटे भी किसी काबिल नहीं है। और बेटियां हों तो माँ बाप की इज्जत बढ़ाएं, माँ बाप को पढ़ लिख के कोई नाम कमाएं। और बल्कि यहाँ ना एक मतलब कि मैंने किसी की बात सुनी थी कि उनका बेटा बड़ा था और नालायक निकला, तो खाला के घर, मामू के घर रिश्ता हुआ था, वो छोड़ के और खाला ने अपने बेटे का ना बेटे का रिश्ता दे दिया। तो समझे माँ की मतलब कि ख़त्म हो गया भाई, तो छोड़ छाड़ के भी चला गया। तो उनकी ना बड़ी बेटी थी, तो कहते हैं बाप कहता है कि तूने मुझे बेटा बन के दिखाना है। तो वो इतना रोई, वो कहती मैंने बेटा नहीं बन के दिखाना, मैंने आपको एक अच्छी बेटी बन के दिखाना है। बेटा तो वो था जो आपके रिश्ते भी ख़राब करके गया और आपको छोड़ के भी चला गया, तो मैं आपको एक अच्छी बेटी बन के दिखाऊंगी। देखिए औलाद अच्छी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बेटी है या बेटा। ये हम ऐसे ही बना के बैठ जाते हैं जी, पुत्र जमदे जवान ने थे, पुत्र पता नहीं क्या कर देते हैं। नहीं, औलाद आपकी सारी ही आपके लिए काबिल फ़ख्र है। अल्लाह ताला बे औलादों को सब बे औलाद करे। जितने बे औलाद हैं तो महविश को चाहिए इस टाइम सब के लिए दुआ करे, जितने जितने लोगों ने कहा होगा हुमैरा कि के लिए खुसूसी दुआ करे, हाँ, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी वाला बिल्कुल बेटा बेटी अता करे। तो आपने मिलते दुआ हैं, करनी है, मेरे बेटे के लिए भी अल्लाह ताला बिल्कुल। ज़िंदगी वाली औलाद दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।